Hi guys! One of the mini bawal diri sa Japan guys kay di pwede magsaba. Like kung madto kag mga public nga mga lugar kanang daghang tawo guys, bawal magsaba jud na guys kay diri makakita kag mga Hapon, hilom jud na sila kalabi na mga train, mga public nga lugar guys nga daghang tawo kay di jud na dapat magsaba. Pero kung napud ka sa bahay guys, kay bawal pud na magsaba. Pero kami ni Aki usahay kay magsaba raman minsa wa pa man pud mi kasuway nga gipatawag mi pulis. Pero ang uban ana guys, kay nay ubang mga silingan jud nga masuko sila saba. Kung saba jud gazong mo di na sila kagwanta kay manawag na sila pulis guys inja. Anaon mo sa inyong kwarto, tuktokon mo nga di mo pasabaon. Mo na diri guys na diri sa Japan nga bawal jud magsaba. So kung namo diri sa Japan guys or mori ay mo Japan, aja mo saba. Pero kung ganahan jud mo magsaba, mag-expect na laman mo nga nay pulis man haninjo kung arang sabaan na jud dinjo kay ang uban nga mga Hapon guys kay di man guna sila ganahan og saba mo nang mo likramo sila or di mo nila ingnan jud face to face